हेलो रे नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज अगस्त 12 तारिख चलंदु जानि नबा आज दिनर सब किसी टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेथिपाई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे, वीडियो को लाइक करिबे जहा द्वारा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे। परवर्ती खबर ओडिशावासी को आज मागणा आवास घर बंटन करिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। कारण बन्यारे हजार हजार लोकंको घर भांगी जाइथिला। बन्यार क्षयक्षति आकलनर प्रथम रिपोर्ट आसीछि। तेणु मुख्यमंत्री आज प्रथम पर्याय 500 रु अधिक बन्या पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना रे मागणा पक्का घर जोगाई देबे। परवर्ती खबर संसद भवन रे राहुल गांधी को घेरिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहिले राहुल गांधी कहीं ए पर्यंत झारखंड जाई नाहंती। अन्यपटे दिल्ली आंदोलन रे राहुल गांधी सामिल होउथिले। झारखंड रे कांग्रेस सरकार थिबारु राहुल गांधी कहीं आंदोलन को जाऊ नाहंती बोली बीजेपी कला प्रश्न। परवर्ती खबर नरेंद्र मोदी उड़ाइले त्रिरंगा कंपिला पार्टी मीटिंग हॉल। सेहीपरि हातरे त्रिरंगा धरी संसद भवन को जाइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेले कड़ा निष्पत्ति। एबे इंश्योरेंस नथिले सीज हबो आपनक गाड़ी। रास्ता रे अटकाई गाड़ी को जबत करिब परिवहन विभाग। लागिला ओडिशा रे नुआ नियम। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी आज पुरी जिला गस्तरे जिबे। पुरी रे 800 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करिबे। महिला मानकु करिबे संबोधन। परवर्ती खबर ओडिशा को आसुची बड़ बन्या। घूर्णिबलय प्रभाव रे आज ठारू ओडिशा रे बढ़िब वर्षा। सेबडे आसंता काली सृष्टि हबो लघुचाप। एही लघुचाप रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा हबो। ओडिशार विभिन्न अंचल रे पुणी बन्या परिस्थिति सृष्टि हबो बोली सजाग कले ओडिशा सरकार। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़िला चिंता। देश रे बढ़ुची बेरोजगार। सारा विश्व रे बेरोजगार रे पंचम स्थाने रहिछि भारत। सेबडे भारत रे एबे बेकारी हार 5.5% रहिछि जहा द्वारा भारत रे बढ़ुची बेरोजगारी संख्या। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले बड़ निष्पत्ति। ओडिशार स्कूल कॉलेज पिला पढ़िबे भगवत गीता। छात्र छात्री मध्यरे आध्यात्मिक चेतना वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला बड़ निष्पत्ति। पान मसला पैकेट रे बड़ परिवर्तन कले मोदी सरकार। एणिकी पान मसला पैकेजिंग रे कोनसी प्रकार प्लास्टिक किंबा आलुमिनियम व्यवहार करा जाई पारिबो नाही। नहले कंपनी विरोध रे नियाचिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़िला चिंता। देश रे बढ़ुची मनीष वन्य जंतु संघर्ष। गोटिए मासरे सारा देश रे पशु और मनीषक मध्यरे लड़ाई कारणरू 50 रु अधिक लोकंको जीवन जाइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली रे 8000 कोटी टंकार 2टी रास्ता प्रकल्पर लोकार्पण और शिलान्यास करिबे। ताहा सहित दिल्लीवासी को संबोधन करिबे नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर नरेंद्र मोदी को शासन रे भारतीय लोक हेबे मालामाल। कारण अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सहित $200 बिलियन वाणिज्यिक चुक्ति कले नरेंद्र मोदी। जहा द्वारा एबे भारतर अधिक सामग्री अमेरिका को रप्तानी करिबे मोदी सरकार। भारतीय लोक हेबे मालामाल। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले बड़ निष्पत्ति। राजधानी भुवनेश्वर रु हटिब जबरदखल। माटी रे मिसिब 330 रु अधिक घर। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बसिथिबा बैठक रे ओडिशा को लागिला बड़ झटका। खणी उपरे राज्यर क्षमता को हटाइले केंद्र सरकार। एबे ओडिशा सरकार
मन इच्छा टिकस लगाई पारिबेनी। प्रति खबर मौसुमी रे बढ़ुची मुंडबिंधा माइग्रेन को नहीं सतर्क कले विशेषज्ञ। वर्षारे न भिजिबा पाई वृद्ध और छोट छुआ को परामर्श देले भारत सरकार। परवर्ती खबर आज ठारू आसंता 16 तारीख पर्यंत ओडिशा रे छेचिब वर्षा। आज बंगोपसागर सृष्टि हब लघुचाप जहाद्वारा आज ठारू कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा संबलपुर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हब। सेहीपरि देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट गंजाम गजपति पुरी मालकानगिरी खोर्धा नयागढ़ जिले में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हब। परवर्ती खबर आज 5 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन कारण पुरी श्रीमंदिर रे आज महाप्रभुको चिता लागि नीति अनुष्ठित हब। तेणु दिन 2टारू संध्या 7टा जाए सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाकिले गुरुत्वपूर्ण बैठक कारण भारत में बढ़ुची मधुमेह और मानसिक चाप रोगी संख्या। सेबड़े सहरांचल 40% लोक मधुमेह रोग रे पीड़ित थिबा बेले ग्रामांचल 23% लोक मधुमेह रोग रे पीड़ित अछंती। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट देले गुरुत्वपूर्ण राय। प्रत्येक निखोज व्यक्ति पई एतेला रुजु करिबा एबे थाना रे बाध्यतामूलक होईची। अर्थात जे कोनसी व्यक्ति निखोज हेबा मात्रे तुरंत एतला रुजु करिबा पाई सुप्रीम कोर्ट समस्त थाना को निर्देश देइचंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे सोना किनिबा होईची लोकंक पाई स्वप्न। गोटिए दिन रे 3160 टंका बढ़िला सोना दर। सेपटे आज ओडिशा रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,55,130 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 2900 टंका वृद्धि पाई 1,42,200 टंका रे पहुंची। सेहीपरि 18 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,16,350 टंका रे पहुंची। परवर्ती खबर अरुणाचल प्रदेश को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग हेले मुहांमुही। भारतर 27 स्थान को निजर बोली दाबी कला चाइना। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेले बड़ निष्पत्ति। देश में बढ़िबो डीजेल दाम। गाड़ी चालकों को लागिला बड़ झटका कारण देश में पेट्रोल परे डीजेल रे मध्य इथानल मिसाइबा योजना उपरे मोदी सरकार एबे रोक लगाइचंती। डीजेल रे मिसिबनी इथानल जहाद्वारा डीजेल दाम 2 रु 5 टंका वृद्धि पाइबो बोली संसद रे सूचना देइचंती मोदी सरकार। परवर्ती खबर संसद भवन रु बड़ घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एणिकी देशर समस्त लोकं को 300 यूनिट मागणा बिजुली देबे केंद्र सरकार। सेबड़े पीएम सूर्य घर योजना रे ए पर्यंत देशर 50 लाख लोकं को शामिल करा जायछि। सेमानकु मागणारे बिजुली मिलुची। आगामी दिन में ओडिशा समेत देशर सबु लोकों घरे लागिबो सोलार मेसिन। एथिपाई टंका खर्च करिबे मोदी सरकार। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी कले बड़ घोषणा। खूब शीघ्र ओडिशा देखिबो नुआ लोकायुक्त जहाद्वारा ओडिशा को मिलिबो अधिक राजस्व। ओडिशार विभिन्न ग्रामांचलर हब विकास। परवर्ती खबर कॉकरोच जनता पार्टीर प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपके कले बड़ घोषणा। अगस्ट 15 रु देशव्यापी अभियान आरंभ करिबो सीजेपी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़िला चिंता। परवर्ती खबर आउ कॉलेज रे हबनी रैगिंग। मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले कड़ा अभिमुख्य। 2026-27 शिक्षा वर्ष आरंभ होगा पूर्व सबु उच्च शिक्षानुष्ठान रे आंटी रैगिंग संपर्कित कमिटी गठन करिबा पाई निर्देश देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर सहायतार हाथ बढ़ाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलंबिया देश रे बड़ भूमिकंप पाई भयंकर क्षति होईची। ए पर्यंत
1000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ କଲମ୍ବିଆ ଦେଶକୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ପଡୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଲେ ବଡ଼ ବାରଣ। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଠାରୁ $300 ବିଲିୟନ ଦାବି କଲେ ଇରାନ ସରକାର। $300 ବିଲିୟନ ନଦେଲେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଇରାନ। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେବ ତୈଳ ସଙ୍କଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ସିଓ କିଏ ହେବେ? 5300 ଆବେଦନରୁ ଚୟନ ହେଲେ ମାତ୍ର 18 ପ୍ରାର୍ଥୀ। 18 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଚୟନ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ମୋଦି ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। 157 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 259 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିଜେପି ସରକାର। କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପାଖାପାଖି 1800 ରୁ 1900 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ 1800 ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 161 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ। ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚାଷୀ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ, ମାସକ ଭିତରେ ତିନୋଟି ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଭଦ୍ରକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସେଭଳି ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନାଳିଆ ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଲରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନୂଆପଡ଼ାରେ କେବେ ହବ ବ୍ୟାରେଜ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ କିଭଳି ଏହାକୁ ରୋକାଯିବ ସେ ନେଇ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମୋଦି ସରକାରକୁ କଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପରେ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କଲେ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ସେହିପରି ମୋଡିଫାଏଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଜବତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନ 12ଟାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5000 ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସାମିଲ ହବ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 12ଟାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଚଳିତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପି ବଢାଇଲା ୟୁରିଆ ସାର ଦର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମିଳୁନି ସାର, ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଚଢା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଡିଏପି ସାର ମିଳୁନି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ୟୁରିଆ ସାର 266 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 65,73,633 ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ବୀମା କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ ହବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ୍ ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲକାନଗିରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ କଲେ ଘେରାଉ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜଟିଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଡବଲ ବିକାଶ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଓ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଭଳି ଏବେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ହରିଲୁଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେବେଳେ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେହି ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି, ଆଉ କେତେକ ଆଜି ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 6 ବ୍ଲକର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିଲାନି ଦାଦନ ମୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଲେ 24 ବର୍ଷ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କମୁନି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଛି ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଶବ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 82% କେବଳ
बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी जिलू आसुची। एही तीनोटी जिलू लक्ष लक्ष लोक बाहर राज्य में दादन खटी जीवन हराउथिबार जना पड़ी। परवर्ती खबर सामान्य वर्षा बेहाल राउरकेला। मात्र 2 घंटार वर्षा राउरकेला कृत्रिम बन्या परिस्थिति। सेबड़े रास्ता घाट लहड़ी मारुची पानी, घरे पशिची बन्या जल, ड्रेनेज सुविधा नथिबारु एभली कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि होईची। परवर्ती खबर ओडिशा रे सरकार परे सरकार बदलुची किंतु बदलुनी लोकंकर भाग्य। नदी उपरे नाही पोलो, 3 खंड बाउंस भरोसा रे शह शह ग्रामवासी। सेबड़े एभली घटना देखा मिली कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा ब्लॉक बालिगा अंचल रे विकासर नग्न चित्र देखा देइची, जेउठी जोगाजोगर मुख्य प्रतिबंधक साजिची सुरा नदी। वर्षा आसिले नदी फुलुची आउ विच्छिन्न हो जाउची 3टी गाँ को जोगाजोग। पोलो बदल रे बाउंस ही एबे एठाकार लोक मानकर एकमात्र भरोसा। तेणु तुरंत पोलो निर्माण करिबा पाई सरकार पाखरे दाबी करिसंती ग्रामवासी। परवर्ती खबर रुहंतु सावधान, नचेत आपनक बैंक खातारो खाली होई जीवो सबु टंका। श्रावण मासरे साइबर लुटेरांक नुआ चाल। गोटे पटे चलीची श्रावण मास। श्रावण मासरे काउडियांक यात्रा देखिबाकू मिलिची। एबे साइबर लुटेरा माने काउडियांकू लूट करिबा पाई नुआ पंथा अपनाइचंती। सेबडे श्रावण मासरे जो माने काउडी यात्रा करूचंती सेमानकू सरकार टंका प्रदान करूचंती। एथि पाई आपनक पाखकू गोटे ओटीपी जीव। आपण जदि एही ओटीपी नंबर देबे आपनकू सरकार काउडी यात्रा पाई टंका प्रदान करिवे, जहा द्वारा लोक माने साइबर ठकंक जाल रे पडुचंती, ओटीपी दउचंती, जहा द्वारा सेमानक बैंक खातारू सबु टंका खाली होई जाउची। आपण रुहंतु सतर्क। परवर्ती खबर देश पालन करिब 79तम स्वाधीनता दिवस। डबल इंजिन सरकार, बीजेडी सरकार, कांग्रेस सरकार ओडिशार विकास करिबारे संपूर्ण फेल मारिचंती। कारण ग्रामांचल लोक मानकू मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। गोटे पटे कांग्रेस शासन रे डिजिटल जुग नथिबारु ओडिशार विकास करि पारि नथिला कांग्रेस। बीजेडी शासन रे केवल हरि लुट हेला, विकास नारे कोटी कोटी टंका खाई गले किछि मुष्टिमेय लोक। एबे बीजेपी शासन रे मध्य बड़ बड़ मुष्टिमेय नेता माने टंका हरि लुट करिबारे लागिचंती। गाँ को मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। गोटे पटे वसुधा योजना रे बीजेडी सरकार हजार हजार कोटी टंका खर्च कला। ग्रामांचल लोक मानकू 2 वर्ष हेला पानी मिलिला। सरकार बदलिबा परे वसुधा प्रकल्प अचल होई पड़िछि। एबडे बीजेपी सरकार शह शह कोटी टंका खर्च करुथिले मध्य एबे भी गजपति जिलार मोहना ब्लॉकर विभिन्न ग्रामांचल को पाइप जोगे मिलुनी विशुद्ध पानीय जल। चुआ पानी पी दिन काटुचंती ग्रामवासी।